Yo, masih bersama Bilang Teknik. Kita sekarang mau unboxing fleksibel mini tuner untuk pengeburan yang kecil-kecil dan merapikan. Mari kita saksikan. Check it out. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scams, hitting the licks in the van. Harganya murah. Dari online. Bungkusannya rapi, guys. Ini dia barangnya. Petari Junat. Oke. Ini barangnya. Cepat.
Yeah.